Assalamu alaikum, dobrodošli u novi video. Evo nas u toplijim Arnautima. Danas smo evo na prvi dan proljeća ovdje došli da zajedno sa našim punicom dočekamo prvi dan proljeća, da vidimo jel se narod probudio ovdje u Arnautima. Možda prođemo malo kroz selo da vidimo da li su se njive uzorale, jel čestit narod ovdje, jel se priroda probudila. A evo i provozat ćemo se do nekog mjesta sa traktorom da vidimo, tu ima nešto punac što je kalemio ili što ćemo uzeti mladice koje ćemo u narednom videu, možda u ovom zajedno, ne znam ni ja, pokazati sam proces kalemljenja. A ujedno je Zarino prvo iskustvo. Eno ga, traktorđija nas zove. Eto nas. Evo ga, poštovani gledalci, vozimo se na traktoru. Danas je to ekskluziva. Čak mislim da bi dobar biznis bio renta traktor. Da na primjer sad otvorimo ovdje turističku turu vozanja traktorom po selu ili po nekom mjestu. Mislim da je bilo dosta zainteresovani. Jer malo ko ima iskreno i priliku da se provoza traktorom. Ovi sa sela će se sad smijat, ja to znam. Snimaj naprijed ovam. Snimaj put kojim idemo, ja se inače bojim voz traktorom. Nekako sve ima osjećaj da ćemo se, ne daj Bože, prevrnut. I vjerujem da bi se sad ovi što će ovo gledati sa sela smijali ovome, ali vjerujem da dosta omladine se nije provozalo na traktoru i da je ovo jedan doživljaj. Sad se prepala ovdje uvala neka, kako će to merhun sad savladat. Oho, malo se tamo nagnite. Evo ga, dobro je. Evo dalje se vidi pogled na Arnaute. Ja o Arnautima plaho ne znam. Znam eto da su to, jel, što je merhun pričao, da su došli neki Arnauti pa su zato iz tamo Kosova, Albanije, odakle su. Znaš šta, ovo jesu putevi mog djetinjstva. Znali smo se često ovdje igrat po Gajcu. Ovo se zove Gajce, ovo brdo. I mi bi kod djeca dođi sakupljaj kamenčiće ovdje, kopaj zlato, srebro, ko rude, eto, ko mi ćemo naći neko zlato među ovim kamenjem. Onda smo se... I to ste vi, babinci, bili produktivni kod djeca, mi to nikad se nismo igrali. Onda još šta smo radili, igrali smo se kao, Bože mi oprosti, rata, sakrivali se ove uvalice kao sad će avion pa se mi sakrijemo i onda smo često, mi bi to zvali teferičanje, pa bi često kao sakupimo sebi po određen iznos novca i kupimo sebi nešto, ali to bi bilo skromno, ali nama je tada bilo veliko. Pa bi onda eto mi taj dan izdvojimo da jedemo i pijemo. Ja nisam ovdje često dolazila, samo vikendom, pošto smo mi uvijek živjeli dolje u gradu. I zato je meni ovo posebno uvijek budilo emocije, jer su i moje sve prijateljice skoro bile ovdje. I moja najbolja prijateljica tada, Mila, ona je bila tu. I onda bi se ja toliko raduju što bi dođi ovdje i hodanjem ovim stazama. Osjećala sam se slobodno na selu i ovako po ovim brdima. Dok je onako stan ko stan, pogotovo za dijete, čisto bio kao neki zatvor. I uvijek sam nekako bolovala za Arnautima, baš sam kod dijete voljela doći. Međutim, to je se malo promijenilo, kad malo čovjek odraste, pubertet, onda je više neke druge stvari. Ali sjećam se kao dijete da je i ova ruta ovdje, sad ćeš vidjeti ovdje bude ljubičasto cvijeće, to je meni toliko to bilo tada milo u duši. Evo sad kad se vozimo, sve mi budi one emocije, i drago mi je što sam ostala jedna zadnja generacija djece koji su tako voljeli to
Pakovom i brtima i livadama da se igra i šeta i da mi sad to budi emocije. Ovdje vočki dosta ima. To je ta livada gdje bude ono ljubčasto cvijeće, još se nije pojavilo. Vidiš sad? Eno i gore ondje. A zna biti čitava livada ljubičasta. Onda je i babo na nas to prenio, jer i babo kad bi dođe vikendima mi bi šetaj ovdje čumurnicama, ovo se zovu čumurnice. I on bi nas sve povedi i zajedno bi hodali, šetali. Tako da je dosta on zaslužan zato što nam je prenio tu ljubav prema i Arnautima. Aha, eto toliko. Hvala sam i ja. Kaže evo merhum da su ovo sve ovdje kalemljene šljive. Fin jedan voćnjak ima ovdje. Počelo već, jel? Evo stigli smo na Zagajce. Zagajce. Znaš što se zove Zagajce? Evo baš sam te htio to pitat. Zato što se ovo brdo je naša kuća tamo zove Gajce. A ovo je iza Gajce i zove se Zagajce. Tako je narod nadio ime, ja. Ja, za Gajcama. Znači Zagajce. Znači Zagajce. O, a me ovo zakoči. Pazi na ovo, bravo. Čekaj. Ostavljam kafa. Evo, što je piješno da. Znači, Zagajce, zašto je Zagajce? A što se zovu oni tamo Gajce? Ono se zove Gajce. A što se zove Gajce, ne znam. To ne znaš, no? To ne znam. A ovo je Zagajce, logično se Zagajce. Zagajce. Vidiš ovo njivu ovdje, to je evo, ajde da kajem naše babovine. Ja. Ovo si naslijedio od oca? Mi smo to od oca naslijedili, znači naš 4 brata, jel. Znači ova 2 reda voća su moja kao. Ja. Tamo od Saudina, Jusije, Buraze. To ste vi podijeli međusobno? Tako, međusobno podijeli. I sad svo ovo voće je kalemljeno negdje 90. godina, kad je rat započeo. U stvari, pardon, u ratu 94., 5. i tako. To je kalemio moj otac i mi, ja i moj Buraze. Eto, stariji što je preselio. I svoje to znači kalemljeno voće. Nema divlja, samo može biti jabuka, divlja kruška i tako, sve. Pa koje veličine je bilo? Utirisano voće, a molim? Koje veličine je tad bilo? Možda neko malo je ostavilo? Pa vidi, to su kao prst, možda 2-3 centa prešli. Ja. To se valja u šumi, recimo, divlje kruške, divlje jabuke, ako se kalemi to voće, o tome ćemo malo kasnije kazati. I onda se to zasadi tu gdje jest i onda se na godinu, sačeka se 1 godina i to se prikalemi. Uzme se odgovarajući feeding koji ti želiš, u stvari, jabuku, kruške i tako. Evo recimo ovo ispod je kruška, to je sve uglavnom autohtone voće. Ovo je jerbasva dole, evo. Evo vidiš koliko je opupala već. Da mi reći sad, evo, malo što kažeš, poslije ćemo o tome i o kalemljenju i ovo pošto smo došli po ove mladice i tako dalje. Ali evo sad proljeće i koliko misliš, koliko znaš da si naslijedio, jer sad otac svoj bio radišan što tiče ovog ovako dijela poljoprivrede, zemlje, jesi ti to naslijedio, negdje si ti stekao neki osjećaj da imaš volju, želju, potrebu za tim da i ti nešto sad u ovom smislu kalemiš, da siješ, da radiš, inače si direktor, imaš dobru penziju, što tiče ovam ekonomske strane, ove mogu kupiti sve to da imaš, tako da fino živiš već, to je sad tebi se pojavila ljubav, želja, da li imaš osjećaj da se to nekako povuku, je li otac bio radišan, što tiče? Pa dobro, svi smo mi generacijski ovdje po selima kako nasljeđujemo. Pa uvijek ima neko ko je manje zainteresovan, ko je više zainteresovan. Ti si dobro zainteresovan, tako reći. Stigneš sve i med, i kalem, i ti voće, i puri. Razumiješ, zato te pitam, nije to malo. Što se tiče kalemljenja, to je čovjek koji, ja kalemim već
40 godina, znači svoje 20. godine počeo sam pomalo i tako da, i sad to što sam ja kalemio, to sad već jabuke velike, evo vidiš to, jabuke to rađa već uveliko i tako dalje. Znači i svake godine logično čovjek se malo ko dopuni, malo imate sad i na YouTube-u, što vidiš dodatno i tako dalje, ali uglavnom to je se usavršilo da ne svaku voćku koji čini mi se pri kalemiju primis. A je li te otac to učio kalemiju? Pa iz početka jest, od njega sam vidio od početka, pa onda kasnije ti sam sebe dopunjavaš, da kažem tako. A međutim, znati kalemiti, to nije neka mudrost, to je tako jednostavno, samo treba čovjek da voli. Ali je toliko plemenito, to je neopisivo, čak se i u vjerskim knjigama spominje. Ne bi čovjek imao, kad govori o nadi kao da se nada čovjek. Znači ne bi voćar nikad prikalemio voćku ako se ne nada da će roditi tako dalje. Znači a i trajno dobro djelo. Ja sve dok ta voćka bude, dok i neko bude jeo, imaš ti se vapi. Lijep osjećaj, a to evo, lijep osjećaj da bavi se tim poslom i svake godine ja ponešto kalemim. Tako da ovo nešto zemlje što ja imam, ja sam to popunio tim kalemima, da ima negdje oko 200 voćki raznih vrsta, sve pokalemio ja. I sad je to već uveliko i rađa. Pa ko stigneš sve to raditi? Jedne godine ne bi znao šta bi svoće, bolje da ne rodi. Zato je to Bog i dao da nekad rodiš šljive, nekad jabuke. Ove godine ne rodi kruška i ova jabuka rodi, recimo. Ova ne rodi. I tako ne izmeniš. Tako da ovo svake godine ima pomalo. Ono nije pomalo, sasvim dovoljno, jel? Na toliko mnogoću i tako dalje. Uvijek imaš posla da nešto praviš pekmeze, džemove. Evo, mi smo sam ti obećao u nekim tvojim videovima prethodnim da ću ti pokazati kako se kalemi, pa ćemo ti pokazati. Mi smo danas došli ovdje da uzmemo fidim, to je ljetorast. Znači ljetorast koji, to je mladica ili fidim, koji naraste, koji je narastao prošle godine. To je kao, zato se zove mladica. Ovdje nema baš najbolje prikaz. Evo ovdje, kao ovo, evo. Ova granica od ovog koljena, znači računa se od koljena. Evo vidi ovdje se vidi. Evo, to je koljeno, naredno koljeno. Ova dva koljena su narasla za godinu dana. Ovo je pretprošla godina. Kako znaš? Pa znam, vidim po boji kore. Ali ne može narasti, nije za godinu naraslo ovo sve komplet. Vidiš ovdje, evo ova kora kako ima neku drugačiju boju. A ova je, već vidi se da je mlađa. Ali je stvorilo, negdje napravi dva koljena, negdje samo na jednom koljenu bude. Evo ovdje, recimo, za prošlu godinu dva se koljena formirala. I sada, mladicu kad uzimaš, fidim, jel, osjećaš što ti treba. Međutim, nikad se ne sjeće ispod, to ću kasnije objasniti, nego se sjeće gori iznad pola kosne one mladice što idu uzbrdo. Ako se prikalemi ova fidim koji ide nizbrdo, ovako grane koje su oborene, kad posadiš voćka nikako da napreduje pravo. Sve nekako savija se, imam taki primjer. Tako da treba voditi računa da se fidimi uzimaju. Gdje je znači naumila? Tako je. I kad se prekalemi ona hoće ići? Pa pretežno od polovice pa gore nekako. Znači ove oborene grane tu ne bi trebalo uzmati. Ni pošto fidime da se uzme. I to je sad ta ljetorast. Od prošle godine i zove se fidim. Sad je, mora se i ovdje prikalemiti i na ovo dijela, a može i ovdje. Pa ćemo kasnije objasniti. To ćemo ostaviti tako voda. To se kalemi. Sad ću ja popijeti na ovo drvo i probat. Nije ostaviti da se možeš popijeti. Dragi, merhune, pa ti u PMZ. Drži ovaj makaži da se popne. Ide penzioner, pogledaj ti to umijeća. Koje je ono godišće? 63. 63? U tvoj... Jes babo 63, nije merhun 63. Ne, 65. Pa ja znam da je on malo mlađi. Ja, 2 godine mlađi. Čekaj, od malena sam se ja pentro po drveću, znaš. Gledaj ti to, gdje ode čovjek. Da nije problem. Evo vidiš, a već su puštali kupove što najgore. Ja ću ovako sjećati i berili na sebe. Koliko će nama toga trebati? Jedno 30 komada. Evo je. Sada je sada. Je li ovo zlatni delišćas? Ona žuta, nije? Ovo je zlatnog delišćasa. Zato je za ovo. A sve zahana.
Hoću ti jes na kalemit ili? Pa jednu jabuku. Ali ta jedna jabuka mora samo na kalemit biti. Nijem da mora već. Bolje je. Što više kalima, bit će više te jabuke. Jel' tako? Sad kad samo jednu grančicu za kalim je to bilo samo na toj grančici. Koju jabuku ako ti želiš? 3 vrste jabuka, 4? Ja. Pa hoćeš. Nemoj zvonjivati voću. A što ne zvonije ništa tu. Nemoj zvonjivati. Ništa ne zvonije ništa, ama baš ništa. Ona se hrani, jel isto? Ona ima svoj kravac, sok, ona rađa tamo, vam te tako. Si vidio to. Bere Zarija jagorčevinu za čaja. A može li se praviti čaj, može li? Ja to za kašalj idealno. Evo. Ja sam pokazala da mi posti. A pojede jagorčevina, jel? Inače se može pojesti jagorčevina. Ali ona je za kašalj, čaj od jagorčevine. Hoće li sad ona praviti čaj od toga, jel? Ovo ja vama berim. Aha. I šta trebamo to osušiti i onda jel čaj? Ali on gorak. Ali za kaš. Svi ovi sirupi dobri su na bazi jagorčevina. Jes. Pa imamo još, evo. Kako je ovdje netaknut ovdje? Koliko otprilike traje to? Hajde to ćemo ja sutra. Ništa, možemo sad ovo ako bude završiti pa ćemo još se malo čuti dole. U selu ćemo vidjeti onaj... Sad ću mi s imtori, jabuke sam više prikavljene. Ja, gdje su ti one? Pa ćeš njih ušli. Jesu ovdje dole? Iskući. A dole? Gdje dole? Pa dole kod kuće, jel? Ne, ovdje. Pa ja ovdje. Ja, tu. Dole, ja. Šta? Ne, ovdje u njivi. Nije u njivi. Nije, kod kuće od nautima dole, tu. Ja sam Subhanallah, da se niš dogovorimo. Uglavnom vidimo se kuda dole. Ajde da se popije na dole jabuke. Evo sad ovo kuda smo se provozali, nisam ja htio govoriti zbog traktora da se ne čuje. Dole uglavnom kuća, rodna kuća. Jesi ti bio u toj kući jedan period, jesi, jel ne? I kad se odvojio, a oženio se u onoj kući, jel ne? Je ovo potok ili je ovo samo... Potok, ali oslabi ljeti. Oslabi ljeti, jel ne? Ovo je više snijeg, znači, jel? Evo je prošle godine. Ovo je pretprošle. šljiva, jel šta je? Šljiva, čača. A ovo je nanovo kupljeno, ovo nije vaša porodična imovina, već je ovo kupljeno. Nasljeđe, mislim. Ovdje se rodio Hafiz Fahir. Fahir Arnaut. Zato ti vičeš naš. On je se rodio ovdje, mislim to kupili od njegovog babija. Kupili u stvari same. Evo vidiš plastenik kuva se pripremili. Za paradajza, krastavica. Nađubreno. A sad ćemo to za jedno, do pola aprila sprezati i poslat paradajz. Paradajz i papriku uglavnom. I dobro bude. Ekstra. Uglavnom bude dovoljno, ne moraš ni kupovati. Znaš, pošto mi nismo ovdje non stop, uglavnom smo u Zenici dole, ali zadignemo dio onaj plastenika, jednog pola metra sa strane najlon, i mi to
ne pregledamo da kao po prospektima da to svaki dan otvori ga. Ja, ne diketiš plaho. Ovako ništa, ali opet bude uspije. Znači, nije baš urod ko kad bi čovjek se pridao 100%. Što li je se ova naherila, ovo jabuka, šta je ovo? Pa ja, dok je bila manja, dok snijeg bio, valjda je izvalio. I ostala tako. I ostala? Ko da je na ruku? I ne smetaju ništa. Ne. I rađa fino jako dobro. Ja. I ovdje nešto posiješ napolje, jel? Ovo sam i tu, kao bam je tu svi. Tako vidiš. Gledajmo. Voda, je li presušila? Dobro voda. To je izvor, jel? Blago, iz bazena ovdje, ta voda od ovdje ide. To je znači, plaćate li vi vodu ovdje? Ovu vodu ne plaćam, to je... A inače, kao mještani napravili bazen nekad ranije, tako razvoj i tako dalje. A ovu vodu koju koristimo sad u kućama, koja je dovedena iz jednog mjesta, gore zove se Ponibal, tu vodu plaćamo. To je samo nešto minimum za održavanje i za plaćanje električne energije za pumpe koje bacaju tu vodu. Uglavnom, nije ni blizu onoga što... To vi u selu plaćate, ne? Mi smo investirali taj bazen, napravili i vodu doveli i sve smo mi to sami radili. Mislim, ne plaćate njenu ustanove, što vi u selu onako, jel imate? Ma je. Naša voda. Ovdje smo snimali onaj film, Majčin sin, ako se sjećate ko je gledao. Ko nije gledao, nek pregleda. Ova kuća, vidiš, Šintra, vidiš, ovo je kuća napravljena od greda. Što vertikalni, što horizontalni i popunjen prostor ciglom i onda ovočno malterisa na onom trstiku. To je staro ko Krčka što bi rekao. Pa šta namjeravaš s ovim? Pa ne znam šta ću vremeno, mi sad to koristimo za ostavljanje. Je. Drva ostavljamo tu. Dobro. A vidiš vrijeme lijepo, danas je drugi dan proljeća. A ova kuća, ova sad kuća gdje si u Arnautima, to si ti kupio, jel? Ovo je babina zemlja, kao što je i tamo Buraz zapravio. I ovo sam napravio na njegovoj zemlji. Prije rata. 90. godine započeo ovu kuću praviti. Pa onda prekinuto malo u ratu i posle rata završio. Ima otac dosta zemlje, jel? Pa neki 10 duluma nema, to je... Znaš, niko, možda 2-3 porodice, koliko Arnautima imaju malo učajnije količine zemlje, recimo 50 duluma, 70. Ovo ostalo sve to 10-15. Dobro, i 10 je solidan. Mada je to birokte što kažeš išlo, mjerilo se u 50 ima bogatstva. Pa sad ali evo sad je ovaj natalitet malo zaustavljen, što bi rekli, manje se djeci rađa. Kakav ti je komšiluk ovdje? Drugačije se dijeli zemlje, volim. Kakav ti je komšiluk? Dobar. To mi je hađa, brađa. Nisi s kim uzavad, ja? Nisam. Znam, zato i pitam da si ne bi te ni pitao. Nisam. Ne do Bog. To je ružno. A imaju ljudi uopće na selo kod Međa? Pa ima, bude ti ljudi gdje se malo... Jel tvoj otac zakači i tako? Bio ljut, jel bio sklon tim svađicama? Nije, on je bio stvarno pošten čovjek, ali je imao, znam ga jednom kad sam naljutio, to je bilo baš izli mržnje, nije mržnje nego ljutine, pa jednom sam zatrpio, to je bilo, ali to je rijeđe bilo. Aha. Ali nije ono da je bio... Pčele, jesi nahranio pčele, jesi? Nešto sam, meni tamo. Meni naši pčelu dolo. Aha. Nema. Hajmo sad Jesi se umorila, Hađince? Nisam se umorila, nego tišina, nema no zvukova auta. Hajmo sad gore višku. Aha. Pa što imao sam nije? Nešto, vrti svijetan baš. Teška ova kanala. Neću. Čisto kvota, čekaj, gdje? Jel voda ova za piće da se napijem? Čuvame voda. Hajmo gore višku, ček. Hajde. Evo vidiš ovaj jabok. Evo. Ovo je bilo, ja pekalim je jednu vrstu jabuke. I ovdje i ovdje. Tu je neka požut, nije delicious, ali neka dobra jabuka.
I sada, rekao da iskombiniram. I sad sam ovdje, viš gore, sam mogao ovdje odrezati, pošto je debelo. Iskali mi tu prije, možda 5 godina, 6, koliko ima. Evo, sve se, viš kako se sraste. Prikali mi žuti delicious. I sad je tu 2 vrste jabuke. Da li obe rodi zajedno ili i ova rodi, ova ne rodi. Tako, uglavnom, pa kako rodi, jesi primijetio? Normalno rođe. U isto vrijeme obodi? Pa bude pomoli na obe jabuke. Nije do sada da ubije razbalan. Tu ovdje voće rađa u 5 godina, 1 godine. Je. Šta ovo, šipak, jel? Vidiš, ovo je bila ruža. I u mene isto. I onda ruža se nekako iskorijenila i odozdo ispod kalemljenog dijela ruže počeo da raste šip. I ti pustio? Još ja pustio bolje šip. I ja isto. U Dobrim 10 kila šipova. Ja, bolje nek ruža. Kod nas je isto nadječao šip. Ne znamo dakle potjeru, ali eno, sad je šip umjesto ruže. Hoće li mala Zarija? Hajde, uči se živjeti na selu. Šta ti je ono gore za kurbana? Ovdje je tako stavio da se može staviti čest deza. Ne znam kako ostalo. Da nisi rekao vješao kurban, ondje nisi. Šta se ovdje? Evo, sjeća nam Pa ovdje je sio krompir prošle godine, je li tako? Hoćemo posjeti krompir. Jesi li prošle godine, jesi? Ma ja. Evo, prirodni izvor. Samo tanja onaj, kad je suša godina, presuši. Gdje se ovo 3 zide? Ja sam salio. A odakle si doveo vodu? Da tu gori izgubali. Pa ona bi sad kvasila ovdje. Koliko duboko dole? Ko? Jesi šta rovio? Kako odakle? Ovdje bazin, ima dole bazin. Koliko duboko? Metar. Da vidiš vodu. Sam to lično, počekaj. Šta kažeš gore iz obale, ne kontam? Izvor je gore, tu par metara. Ili ovako? Tek. Da ne ponje voda, ha? Neće, hajde, stiš. Digni gore za to. Presjajna. Hajde. Može tako. Neki rezervoar vode, ali to je više za zaljevanje. To se ne koristi za pit. Neki metar dubine ima. A do ovdje gore pri vrhu bazina. Ali odakle dolazi voda u njeg? Pa evo tu izvor, jednog u obali ovdje. Ispod obali. I koliko skopa duboko da ga nađeš? Pa nema kako pola metra. A to si sam onako zabio. Nisi kopao dole u zemlju nešto? Gdje? Pa u vodu. Pa nije toliko duboko zato što je iz obali izvor, razumiješ? Nekako nije dubok. Znate ga tu u obali, nije. Više, ali ipak je kad uzmiješ gore ovaj nivo, ipak je dole metar duboko. Razumiješ? Tu se pojavila, malo voda dosta, ali znači. više je to pišćavac, ono što zovu, to je malo kvasi. Više ovo je tunja. Evo nju sam prikalemio, evo vidiš. Ali nisam tunju prikalemio. Tunja je najbolja podloga, između ostalo kao i glog, bijeli glog. Mora se na ovu tunju, vidiš, mora se kalemiti. Tunja, jabuka, kruška. A ovo sam prikalemio juče. Kako ono ženo se zove, ono, mušmula. Mušmula. Sad sam mušmulu prikalemio na dunju. A mušmula se može prikalemiti na bijeli glog, na krušku i na tunju. Evo, na dunju, kako ga zove, tunja. Znači, tu sam prikalemio, evo tu. Gdje nađe tu mušmulu od Marice? Ima ovdje vam komšija prikalemio, već počelo rađati, pa ja uzem. Evo tu. Ja, ono su naše pčele. Koje? Pa iza Saudinu, to je Husnino, ja. To su pčele, 30 košnica. A ono s tvoje čaje tamo? Ja. Otkud ih ovdje? Pa tamo živimo tamo u suncu, lijepo. A jesi ovdje nekad imao, jesi? Pa imali ovdje sklonili, malo smeta komšijama. Od pčele. Vidiš ovu jabuku sad ovdje, evo da vidiš. Ona je prikalemija prošle godine. To su bili mali fibili. To je bilo ovako, kratko do ovdje. I ovo je sve zaraslo na godinu. Ovo sva krošica se formirala za godinu. Evo vidi. I gdje god sam prikalemio, evo vidi, evo. Tu 2 primilo se. Ovo sam sad nije se primila pa prikalemio. Šta je ostalo zemlja? Zemlja se stavi, da ne bi sok izlazi. Pa evo i tu 2, evo vidiš, to je već kroška formirala. I ona će već za nagodinu već rađati. To je.
Nije mi se svidjela taj prijašnja vrsta jabuke i rekao da promijeniti. Jesi jedno tam nafiško kalemije? Eto, to sam jučer. I ovo sam kalemije prošle godine. Ovo sam vidio. Pardon, ovo je prošle godine gore ovaj sum. A ova... Jeste ovo lijepo ispalo? 4 ova granka sam prikalemio pretprošle godine. I vidiš koliko je to naraslo. Ovo je sad recimo rana vrsta jabuke, nema sazrije u julu. Je li ova bila ovako mala koji... Sve to malo bude. Vidi kako je sam ja naraslo. Evo kako zaraste, vidi. Evo. Koji jedna se spoji. I to će se formirati i ovo će ove godine proširi se i bit će ko jedno, malte neko jedno. A fino ova ispala nekako, ide gore zajedno. I sad vidiš, evo sad dvoje nafriško, to nije mi se primili, gdje se nije primilo, malte ponovo odrežem, ponovo. A ima i ne primi se, pa desi se negdje ili ptica sleti na obori, nisam granu stavio. A evo već smo sad dole, evo sad je ovo friško dole, evo ova granu sam ostavio malo kontinuiteta zelenila, pa sam sad i nju prikalemio prekričan, evo. A evo ovo, viš koji sam granio ostavio. I sad sam ovdje stavio, koliko to ima? Ima 25, 30 fidima sam zadio za ovo, eto. I to je... Malo to ne čitao ja. I ona će za 2 godine, ona toliko goni, toliko soka ima da će se ona vratiti postojeće stanje da bude veliko granje za 3 godine. I to je gotovo. I ona veliko rađa i gotovo. To je to. I šta se ovdje sad imaš? Jabuke? Ovo je sve jasno. Pa evo šljive recimo, ne. Ove sam šljive kalemio. I to pretpošno gotovo. Ovo već se zaraslo. Naše domaće šljive požegače ove. Inače šljive se kalemije uobičajene na požegaču. Stablo. Kalemiš ove kultivisane te šljive, to su čačanke, rodna rana, stelninka i tako dalje. Evo. Pa imaš dosta, šta radiš s tim voćem? Ništa. Koliko imaš pekmeza u haznama? Pravimo pekmeze za sebe. Imam pekmeze za starije. Ali ne radi to, nije još. Ja. Ne krađa, ima i djeci, hajde. Ja žao čovjeku da propadne pa napravi svašta nešto. A da treba upadni sam na glavu kad malo previše rodi. Jel' je? To veli... A sve žao da propadne? Pa žao ti onda stvari na brljak, kao se dvese nari. Pa će biti da se obrate nešto. Pa je. Znači da ima. Mislim, tu je formiran voćnjak, malo to je pravo. Da, našla vodu, neki je vodozemac našao. Et, možemo završiti. I ovu sam više kalemiju. Ove dvije vrste, ova jabuka tamo. Debela ova grana, dobro su. Ona je kisela, neka crvena, zobuje kao... Kisela kanička, crvena. A ti ovo zamot... Hajde tu ćemo ja sutra. I sad sam ja ovo vidiš skale. Aha. Boga mi se čestite. Eto. Znaš, ali za ove, kad kalemiš ove ovolike jabuke kao ono dole i ovo, treba ti 4 sata da 2 kalemiš. Dok to sređe, dok to razdeđe, dok to... I šta ti je sad onaj, kad dugoročno gledaš smisao ovog rada, kalemljenja, jel? Čisto onako trenutno zadovoljstvo u duši da to učiniš, jel misliš možda i na buduće generacije da sutra tvoje unuče ovo koristi, jel? Koliko sad treba ovoj kalemljenoj, na primjer jabuci, da imate neke malo ozbiljnije plodove? Koliko treba vremena da prođe? Za 3 godine. 3 godine? Pa brzo će na ovom deblu se ponovo formirati. Čekaj da sad to bude ozbiljno jedno stablo. Pa dobro, možda će do 5 godina potrebati. Pa ne treba puno? Pa sad sam ti pokazivao dole onu javu, vidi već je krošća, prošle godine kalemljena. Već grana je po metar narasla, zato što goni deblo. I sada ove godine će to još malo debljati, već naredne godine treći po redu će beharati. Ja sam doživljavao to nešto ovako oko novu ovu skroz. Ako posadiš malo, malo će treba vremena malo da odeblja, ali ovo je već odebljali, to je puno soka. Znači brže ide ovo na ovom... Brzo, za 3-4 godine ono dostigne nivo grana kakav je bilo prije, tako to. Pa ja, onda možeš se i ti okusiti. Pa naravno, ja. Bi živio ko... Kako bude, hoće, ja sam konto nešto da treba malo više tu rekao.
ona rekom ne aludirać na nešto drugo, jel? Znaš šta je, kad to prikalemiš i kad dođe, recimo, pa tako to ja bar osjećam, recimo. Kad prikalemi, sad kad prođe jedan mjesec, dva, kad dođe ovaka da polako vidiš da li je se primilo to. Ti uživaš u tome da vidiš? Kad dođem, vidim bacilo listić, znači primilo se, meni je stvarno drago. Tako isto dijete. A i meni je drago gledati BH na onim bočkama što sam posadio. Znači isto tako, znači ti kad prikalemiš, ti osjećaš tu draž, to zadovoljstvo, kad vidiš da se bacilo list, neki razvija se, znači primilo se. To je ljepota, mislim, zadovoljstvo. Ja, u duši. Znači nije... Prije svega, ovo sad što će ti pojesti, to je najmanje. Ali nije toliko to. Ali eto, hej. Ali znaš šta, ali mi je drago što ima ko to jest. Pa jesi, imaš ti djecu, ima same djecu, ima čefari djecu, pa tako to. Ima neko. Nisam sam, nije mi... Na kraju krajeva i da nema njih, ne do Bog. Neko bi drugi jeo. Znači, zato onaj ko kalemi, onaj ko kalemi, pošto je tema kalemljenje, znači onaj ko kalemi, onaj voće, rekli smo da je to zaista plemenita osobina, plemenit posao i tako dalje. To je jedno zadovoljstvo i u kome uživaju mnogi drugi. Jesi kalemio neđe drugo ovako u šumu? Jesam, eno po onom brdu gore, pogaj, nije moja zemlja, ali šta si tamo kalemio? Pa vidim divlja kruška, ja kalemim krušku. Kalemio sam 2-3 kruške, 2-3 jabuke. Rađaj. Malo je lošija zemlja, morao bi gnjoj pa onda to se zapusti, ali ne napreduje ko vam. Malo ona je lošija zemlja, ali tamo gdje je bolja zemlja, rodi, normalno rodi. A jesi li ikad sadio šumu ovako nešto to, da si imao tu neku obavezu, poslove, da sad budeš od tog hajra, tako reći, da zasadiš neko drvo u šumi, stablo? Pa jesmo, mislim kako, a jesi ti govorio da si kad svi krene za nauta da ste vi sadili? Čekaj, bio sam 8. razred, imali akciju, tada smo radili pošumljavanje. I dole od doma na lijevoj strani ona borovina, ja uvijek kad bi vozi djecu dozdo, kažem sam nije sine, ovu dionicu je baba sadio, stvarno jesam. I sad su to borovi narasli pol metra prečnika. Za, eto koliko ima tu, ima 40 godina, više. 50 godina. Jes poslije toga ikad nisi na ništa oko neko drvo? Pa nismo, mi smo ovdje gore sadili za pčele, bagrem recimo i tako dalje, pošlo ovdje gore, ali malo lošija zemlja pa se ne napreduju, Bog zna kako. Mada primis, ali... U čem presi za rasad? Ja za rasada. Gdje živi sad? Ne znam, nije, to je same rezerv, drži dole posadio, pa treba i već negdje rasatno šute uglavnom. Ne rastu plaho, treba i rasatno. On se baš ne zahvala, ne vidim presiju. Teško ih je da krenu. Eto tako. A inače sad ovako kad dođe proljeće, eto vidiš narod radi, počinje se budit. Šta ćeš, posio si luk, jesi? Pa ja, znači narod se počinje budit, što bi rekli posle. Evo sad je recimo... Koji priroda? Traće pola marta, budi se malo, neko izoro prije, neko ore zemlju, neko... Ali u biti je sad sijanje luka tog, mrkve, graška. Jesam i ovdje posio nešto i doli u Zenci, kao i ovdje na selu. Pođubrio uzoro tu sveće. Šta drugo ratu penziji, to mi je jedina obaveza. Šta ti je sad sljedeće? Kako to posijati, jel? Šta ti je sljedeće sađenje? Pa krompir je sad upala aprila do maja. A paradajz ću rasatu plasteniku, to ćemo... Imam u kući dole napravio sebi rasad. I Nikola je već neki 5-6 centi na rasad. Je li svoje sjeme ili si kupovao? Kupovao. Nisi nešto sačuvao? Ali prošle godine sam isto tako radio i dobar paradajz, normalan. Pa valjda i onaj neko ko stavlja u te kese sjeme ne stavi bez veze, mislim, ipak, vjerovatno. Posadiš ti dosta. Ima tamo pšenicu što smo snimali i to, jel da? Ja, ima i to. Imaš krompira, luka, pšenice, vrke. Pa dobro, slušaj, onaj... Pa nešto nemaš, imaš tikve, imaš kukuruza, imaš tamo na brisu. Pa svega ima i to dobro. Ne, ima onoj kući dole, rekao sam dole ostao. Pa dobro, svega pomalo, to je se zove domaća hrana, zdrava istina, jel? Ali ono što hoću reći da je babo stvarno uvijek bio čestit i on je kroz, eto moje odrastanje je bio, hajmo reći, taj funkcioner, nije mu trebalo, ali je uvijek to radio.
I sadili smo i sijali i... Nije, tu sam se ja pripremio za penziju kad dođem. Ja. Pazi, ako da nisam kopkao pomalo, ne bi znao, sam došao u penziju, ne bi znao kopati. A i dok si radio, nisi volko, ali jesi, jel si si prije, jel? Pa ja što sam pomalo. I da kažem, sve radi uz mamu. Ništa me pomalo. Žena mi čestita. Jel. Nije mrsko bilo raditi. Ko kopa je, žena li ti? Oboje zajedno. Sve zajedno radi. Pa znaš šta da ti kažem, i ovo ću ti kazat. Dobro to kad bi nešto ogromno posio ti 5 doloma pa slomio bi se. Ko je inicijator, jesi ti ili žena? Kad kažeš ham sad ovo, ham sad... U početku je ona, ja sam kasnije. Sad ti sad ja. Ubacio veću brzinu. Ali da ti kažem, zaista recimo čovjek kad posio recimo 5 doloma kuruza kopa bliže, to je... Ali kad posiješ tako 200 kvadrata, i to znaš kako zadovoljstvo kopat, to oboje, ja i žena, i onda najbolje tada neke teme pretrisaš. Znaš, kopaš, a pričaš, recimo, i tako tu u tom smislu, ja. Gledajući u zemlju, interesantno, i to se odmaraš, jer da kad uspravi se leđa ukočila. Ali interesantno, to kad se namalo radi, to bude zadovoljstvo, normalno kad je malo veća količina, kad je obaveza. Pa dobro, to je malo dovoljno da imaš za svoju... Tako, ja. A ovo mi sad zadovoljstvo, ovako malo, evo sad rekli smo proljetni radovi, pa onda kad to krene sad, ali oživi selo i življe, evo sad vidiš ti, duše Ramazan je. Ima slučaj, nigdje nikog, niti oko je mrak. Nema nigdje nikog. Možda narod odmara, šta je, čeka, priprema iftar i tako. Ali u biti kad dođe sada tamo iza pola aprila, ma to kad se provodi selo, to traktori, to bruji, to... A interesantno, taj zvuk ne smeta, ma to je Melina sluša to. Pa zato što svi, zašto svi? Pa zašto svi većinom imaju traktor, pa ne može smetati kad i ti imaš? I kontam, znaš šta bi kao čovjek volio normalno, da ove ti ne znaš šta je u nečemu dobro. Kad je loše, kad se zatrazi se nešto loše, na kraju se izlavi nešto i dobro iz toga. To je tako, to je činim se i hadis. Međutim, jer mi ne znamo šta će biti iz toga svega. Tako i ovo sad što se dešava malo kriza, ovi politički, ja ću reći ustavni politički kriza koji je to opterećivo. Da se narod više aktivira. Nas običan narod, nažalost gledamo televiziju pa i htio ne htio i taj YouTube i tako dalje, pa ti to pratiš ta dešavanja, mislim, malo ko da ne prati, ja. I to te malo i opterećuje, logično. Međutim, ali da hoće to malo, narod malo uvesti, ne znam, kao neko opomenuti, da treba narod koji ima mogućnosti da malo i radi u smislu poljoprivrede i voćarstva i... Što da se narod malo prepo, pa je posio više... Pa kontam je, pazi, ipak ja ću reći, tu posto jednom sam rekao, mi živimo na jednom trusnom području koje na Balkanu, koje je vijekovima bilo nestabilno, bolje rečeno. Tako da, lijepo bi bilo da ima čovjek ovako te ratnih rezervi u smislu voća nasađenog ako već imaš. Šteta je bila ako je gola livada, a ne treba biti gola ako ima mogućnosti posadi koju voćku da imaš livu, bolan, da imaš pojest, razumije nešto i tako. Po hadisi imaš sve uslove. Života mi ne pametno. Jes, mokra zemlja. Šta je ovako mokrom, manj? Izvor ima tu, eto vidiš. Eto vidi. Sjeo si na izvor, ja. Jesam, Boga. To je ovo, dok sam ja da evo, moram ga prepakovati. Vidi. Još mokro se bavim. Pa to je sve do ljetno vrijeme. Jesam se krenuo za valiti. Kaj nije veze, sad kako sam obukao ovu radnu odjeću. Pa ćemo doći ako Bog da je za april da vidimo tu živahnost ovdje u Arnautima. Bruka traktora, isto... Hoćeš šta tad imati šta se tad radi? Jel se sije i tada? Pa onda narod sije, uveliko tada, krompir se sije, sve se sije tada. Jer pazi, ima jedino kako se zove bila... Posijat ćemo jednu lijehu. Do Jujreva, kako? Jednu lijehu za vreću krompira, jel može? Možemo posijat malo. Jednu lijehu za vreću krompira. Znaš šta neko mi je rekao, kaže, evo recimo kad smo govorili o kalemiji, kaže, ne valja kalemit na prijestupnu godinu. Ja zaista pitam, kakve veze ima prijestupna godina kad je februar, 29 dana, recimo, onoga kad budu. Ali eto i to je neki narod, da li kroz praksu ili nešto, mada nema loki. Ne znam, mama sinoć reći da ne valja orah kalemic i to je neka narodna. Nije, ja sam ove godine prikalemio 5 oraha, nikad nisam orahe kalemio, ali sam prikalemio prvi put ove godine. 5 komada, pa ću vidjeti šta se desi jer dopalo mi se u komši jedan dobar orah.
krupan, mehak, puč, tako da je preko, žao mi da i to ne. Ovdje je mokro, dobro, a ne krene obala, ha? Neće, kakvi, to je ovo je nasip ovdje. Ovo sam bio 100 ukopan, pa ja nasuo zemlju da poravljam malo pa da se nije čekao. Eto, vidimo se ako Bog da... Vidio one moje stale tamo, moje i stane da... Jesmo. One su u licu dobre. Ako Bog da, najvjerojatnije sutra, da ćemo ovo što smo danas mladce uzeli kod nas tamo u kući u Trivuši prikalemit na kalemit, kako god, pa ćemo i to ako Bog da snimiti, evo, direktno proces kalemljenja da ostane i na našem kanalu kao jedan vid instrukcije. Eto da se mi okoristimo, neko će vidjeti, naučiti možda od tebe i od nas preko našeg kanala, pa ćemo imati sevap. Ovo nije samo I to je učešće. Ovo ja i tebe hoću da naučim. Ja. Ti pokažeš... Ja vrlo rado to hoću. Na svim kanalima kako se kalevi, nego... Jest. Ko će se navući onda na kalemljenje, onda će stalno kalemiti svake godine. Eto ga, toliko iz toplih Arnauta, vidimo se ako Bog da večeras na Juftaru kod nas kući. Allah imanet. Za današnji iftar imamo gulaš, imamo malo pirea, vidite koliko 4 krompira mislim, ali dosta taman. Ja. I to sam s onim, nisam mikserom. Imamo gulaš, još se puši iz njega. I raspada se. Meso iz Arnauta, od Amidži. To sam ovako da se ugrije. Imamo vrilicu. Ovo je, molim dušo, sad ćemo, ti što si ispeljala. Imamo vrilicu, evo, Hadžija Krema je napravila, vidiš, ali imamo malo, kako se kaže, porumeni. Vrilicu. Ovo je, reći ovo? Tikvenjača, a nisam rekla. Tikvenjača, imamo tu paluz, pa evo sad cijelo imamo vrilicu. Niste ni pokazao sam, jeste umorila te ova babinska šijekna. Eto vidjet ćeš na snimku pa ćeš mi tražiti halala. Eto, imamo tu paluzu i tup i salatu. Eto, i lepine. Imala je u frižderu, da oni lepine. I evo tupa vamo. Topa. Eto, svašta večeras imamo, a nima nam Hafiza. On je večeras gost u Poljicima na predavanju. Ja sam u dersu. Ali on voli više da jede za sehur, pa će njega sve dočekati ovo ako Bog da na sehur u ponoći. Eto, Čezarija Vrilcu.